प्रथमे आम गोटा धनिया पकेबा तापर जेतिकी सब गरम मसला जो रोज आमर इलायची स्टार बड़ स्टार सब पकईकी किसी समय भाजी नवा भाजी सारा तापर किसी समय रखिया प्लेट रे रखी देला ठंडा है अल्प टे ठंडा है आम ग्राइंडर रे भलिकी ग्राइंडिंग करदे कर सारा देखु मसलाटा कौ भाया हम हाँ ये हम मसलाटा है कि आम चिकेनटा आनी चिकेनटा काटिकी रखी जो पीस पीस गुड़ाक सब जमी ता भर को मसला गुड़ाक भल भाव मिसी पार। प्रथम आम टे लुण पकेबा तापर आम पकेबा आमर काश्मीरी लंका पाउडर जोटा कि कलर भल आसे चिकेन तापर पकेबा राग लगे मोर लंका पाउडर टिके पकेबा पकेला तापर पकेबा आम गरम मसला अल्प तापर जो आमर पेशा जाइथिबा मसला पकेबा हलदी पकेबा घी पकेबा 2 चामच पेशा जाइथिबा गरम मसला पकेले मिक्स करदे जिनटा को भलिक भाव में मिसई दबा अदा रसुण जो पेस्ट होता 2 चामच पकेबा कंचा लंका गोटा जो चिरिकी रखी पकेबा धनिया पत्र पुदीना पत्र पकेबा पकेला चिकेन बिरयानी मसला अल्प पकेबा तापर किसी लींबू चुंपुड़ा ता देहरे घी पकेबा 2 चामच पियाज टी आम जो तेल रे भाजिकी रखी पियाज पकेबा पकई सारा भलिकी मिसईदे अल्प मात्रा के तेल पकेबा तापर आम दही पकेबा दही पकेबी पुणी ताको मिसईदे भल भाव मसला गुड़ा को चिकेन देहरे मिसईदे तापर टिके कस्तूरी मेथी ऐड करवा तापर आम बादाम चटनी जो बादाम रे बना चटनी अल्प गोटे पकेबा पकईकी भलिकी मिसईदे मिसईकी किसी समय फ्रिज रे रखीदे तापर आम बिरयानी रो जो ग्रेवीटा बनैबा आसतु पियाज अदा रसुण सुखिला लंका कंचा लंका बादाम नड़िया तेजपत्र जीरा अल्प कस्तूरी मेथी पकईकी ताकू भाजीदे अल्प भाजीदे भाजी सारा ताकू आम ग्राइंडिंग करिबा तापर भात रेडी पानी किछि बसैबा ता देहरे गोटा मसला सब लवंग इलायची स्टारफुल तेजपत्र साहाजीरा गुड़ाक सब पकेबा धनिया पत्र पुदीना पत्र एवं अदा रसुण पेस्ट अल्प पकेबा लुण पकेबा
ଅଳ୍ପ ଘିଅ ପକାଇବା, ଅଳ୍ପ ତେଲ ପକାଇବା, ପକାଇକି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେ ଯେଭଳିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗରମ ହେଇକି ପାଣିରେ ଫ୍ଲେଭରଟା ଭଲ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ବନେଇବା ସେ ଯେଉଁ ଆମେ ପେଷିକି ରଖିଥିଲେ ଆମର ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ, ସେଇ ଗ୍ରେଭିଟା ଆମେ ବନେଇବା। ଅଳ୍ପ ତେଲ ପକାଇ ଏଇ ମସଲାଟିକୁ ଢାଳିଦେବା। ଢାଳି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଏବଂ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା, ଲୁଣ, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇବା। ଏଭଳିଆ ଭଲିକି ମିଶାଉଥିବା, କାହିଁକି ନା ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଚିକେନ୍ ମସଲା ଅଳ୍ପ, ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଅଳ୍ପ ଆଡ଼୍ କରି ତାକୁ ମିଶାଇବା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାରୁ ତେଲ ନ ବାହାରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମିଶାଇ ଚାଲିଥିବା। ଧଣିଆ ପତ୍ର, ପୁଦିନା ପତ୍ର ଆମେ ଆଡ଼୍ କଲେ ଏଥିରେ ଫ୍ଲେଭରଟା ଭଲ ଆସେ। କଡ଼ାରେ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ କିଛି ଗରମ ପାଣି ପକାଇବା। ଏବେ କିଛି ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କଲେ ତାପରେ ଆମେ ଦହି ଆଡ଼୍ କଲେ। ଦହିଟା ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଲର୍ଟା ଆସିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ଟା ଆସିଲା। ଏବଂ କିଛି ଲେମ୍ବୁ ରସ ପକାଇଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ଗ୍ରେଭିଟା ଟିକେ ଖଟା ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତେଲ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଚିକେନ୍ର ପାଣି ଢାଳିବା। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବଏଲ୍ କରି ରଖିଥିଲେ ଚିକେନ୍ ପାଣି, ସେଇଟା ଢାଳି ଦେଲେ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଗ୍ରେଭି। ଏବେ ଯେଉଁ ଫୁଟିଥିବା ସେଇ ପାଣିରେ ଆମେ ଚାଉଳରେ ଛାଙ୍କିକି ଢାଳିବା। କିଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗରମ ପାଣି ଆଣି ସେଇ ଚିକେନ୍ ଉପରେ ଢାଳିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଚିକେନ୍ଟି ସିଝିବା ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ 40% ଭାତ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଣି ଆମେ ଚିକେନ୍ ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିଦେବା, ଯେମିତି ସମାନ କରି ରଖିଲେ ଚିକେନ୍ ସିଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ପକାଇବା ଘିଅ।
घी भल भाव टे अधिक पकातु भल रपर आम से जो भात काढ़ी से पानी अल्प गुड़े पकेबा तापर आम क्षीर किछि पकेले एबे जो केसर भेदे थिले से केसर अल्प पानी ता दे पकेदेले द्वारा फ्लेवर भल आसीबो कलर आसीबो तापर हमर जो भजा पियाज थिला ताकू मध्य पकई देबा कला परे पुणी पुदीना पत्र धनिया पत्र पकई देबा तापर हमर गुलाब जल अगुरु आउ सेंट भल भाव अल्प अल्प टिके छिंची देबा तापर आमे इलायची गुंड किछि आ ऊपर पकई देबा तेल अल्प किछि तेल पकई देबा एवं ता ऊपर मैदा किछि जो रखी आम मैदा को गोला करी ताकू मध्य ता ऊपर भल भाव लगे दबा जहा फल कि जो भातर बांफ गुड़ाक बाहर को न जाई परिबो एवं बिरयानी टी दम दबार भल हम प्रथम थर बनाऊे आम वीडियो जदि किछि खराब हो ताहले क्षमा करदेवे ये गला आम दम देले बिरयानी को गैस बर्तन पे बहुत स्लो करदे ये 15 मिनट रखा ता 15 मिनट पर आम ता तले उठे कड़ाई दबा गला आम बिरयानी अध घंटे बसला गला रेडी आमर बिरयानी 10 मिनिट छाड़ीदबा कहीं ना दम दि जाइथिबार जो बिरयानी चावल भात गुड़ाक जो सब अत्यधिक गरम हो जाए तेणु चावलर बांफ टिके कमिगला तापर आम बिरयानी को बाहर को काढ़ा देखो केमती लगुच हैदराबाद दम बिरयानी टेस्ट तो बहुत भल अच्छी जय जगन्नाथ।